bitong kita nga sa tan-aw to sa tong sarili is kanang nahigugmata pa sa isa ka tao. Tapos kita dai is nag-assume lang di ay na love ta nila. Pero ang tinuod da ito is kini bitong dili ka nila kaya kanang prangkahon ug diretso kay tungod mahadlok sila nga masakitan ka. Pero kana bitong sila na mismo nagkinigong naghimo og kining damage pa. Kining sila mismo nagguba sa inyong relasyon kay tungod dili na masulti ang tinuod niya nga kana bitong kita nga sa tan-aw to sa tong sarili is kanang nahigugmata pa sa isa ka tao. Tapos kita dai is nag-assume lang di ay na love ta nila. Pero ang tinuod da ito is kini bitong dili ka nila kaya kanang prangkahon ug diretso kay tungod mahadlok sila nga masakitan ka. Pero kana bitong sila na mismo nagkinigong naghimo og kining damage pa. Kining sila mismo nagguba sa inyong relasyon kay tungod dili na masulti ang tinuod niya nga ka. Pero kana bitong sila na mismo nagkinigong naghimo og kining damage pa. Kining sila mismo nagguba sa inyong relasyon kay tungod dili na masulti ang tinuod niya kita nga sa tan-aw to sa tong sarili is kanang nahigugmata pa sa isa ka tao. Tapos kita dai is nag-assume lang di ay na love ta nila. Pero ang tinuod da ito is kini bitong dili ka nila kaya kanang prangkahon ug diretso kay tungod mahadlok sila nga masakitan kana bitong